الله. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على ذكره وعلى دعوته وعلى استعطافه وعلى استرحامه سبحانه وتعالى. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala telah mengumpulkan kita bersama-sama untuk mengingat kepada Dia, untuk berdoa kepadanya dan untuk meraih fadilah dari kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna du'a al-'abd li rabbih syahidul iftigar, fa du'ai wa ibtihali syahidun li iftigari. Karena doa daripada seorang hamba kepada Tuhannya itu adalah bukti ketidakmampuan seorang hamba kepada Tuhannya, sebagaimana tadi dikatakan dalam syair oleh Abdullah bin Haddad. Wa man adhara al-faqra lillahi subhanahu wa ta'ala wa huwa haqiqatu wasfihi ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid aghnahu Allah subhanahu wa ta'ala bima la yatakhayyaluhu al-insan. Ketika seorang hamba dia menzahirkan ketidakmampuan dia, kefakiran dia kepada Tuhannya, sebagaimana dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kalian adalah fuqara, orang-orang yang tidak mampu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala lah zat yang maha kaya, maka Allah taala akan memberikan kepada dia kecukupan daripada apa yang telah dia inginkan. Faman i'tarafa i'taraf. Siapa yang meraih daripada Allah Subhanahu wa taala berarti dia menyatakan diri ketidakmampuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalus salati wa atammus salam ala man 'allamana kaifa naftaqir ila rabbina sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada satu zat, satu manusia yang mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara kita menunjukkan ketidakmampuan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqad kana yaqumu al-layl sallallahu alaihi wasallam mubtahilan ila rabbih muftaqiran ilayhi hatta tafattarat qadamahu ay tashaqqaqat. Dan itu dibuktikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tunjukkan ketidakmampuan dia, kefakiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kaki beliau bengkak karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqiyamuhu lillahi subhanahu wa ta'ala huwa ta'birun min Rasulillah an syukrihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka beribadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Tuhannya itu merupakan satu ungkapan atas syukur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya. Wa hadha haqiqatul faqr. Dan ini adalah hakikat daripada kefakiran itu sendiri. كما قال الإمام الحداد فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قال فلهذا سر يدعو في يساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. Maka itu merupakan kebanggaan ketika manusia menampakkan ketidakmampuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya itu adalah al-fakhr, satu kebanggaan, sebagaimana dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan doaku serta ibtihalku kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan atas kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dan aku cukup menjadi seorang hamba ketika aku menghambakan diri kepada Allah, maka itu adalah satu ungkapan, satu keutamaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu satu kebanggaan. Yaqul Sayyidul Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kafani 'izzan faqran an kunta li rabban wa kafani 'izzan an kuntu laka 'abdan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, cukuplah bagiku kemuliaan, cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan ketika aku menjadi seorang hamba, dan cukup bagiku kemuliaan ketika aku menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. والطريق إلى معرفة هذه المكانة والمنزلة العظيمة التي يتطلبها المؤمن عند الله سبحانه وتعالى إنما هو بمعرفة الطريق الذي رسمه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Maka satu kebanggaan ini itu merupakan satu alternatif, satu cara untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana cara inilah yakni menunjukkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah sebuah kebanggaan, adalah cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. وهذا الطريق واضح لا وجاج فيه ولا غبش فيه بل تركنا على محجة بيضاء أي صافية نقية ظاهرة شارقة باهرة تركتكم على محجة بيضاء يقول صلى الله عليه وسلم. Maka jalan ini adalah bukan jalan yang samar, bukan jalan yang tidak nampak, tapi jalan ini yaitu menunjukkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang putih, jalan yang terang,
jalan yang nampak oleh mata kita sendiri. وهي طريق الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. Cara itu adalah dengan kita mengikut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فقد أكد الأمر ربنا جل وعلا بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Maka cara kita mengikut kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan benar-benar ada di dalam diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. هذا إجمال في ذكر كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يرجع ذلك إلى التفصيل. Ini menunjukkan daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu masih butuh ke dalam satu perincian lagi. فرسول الله عليه الصلاة والسلام عبارة عن ذات وعبارة عن صفات وعبارة عن أفعال. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok Nabi, itu adalah ungkapan daripada bentuk zat, dan ungkapan daripada sifat, dan ungkapan daripada perbuatan-perbuatan. فذاته عليه الصلاة والسلام هي أفضل الذوات التي خلقها الله تعالى. Dan zat atau bentuk zahir daripada Nabi Muhammad SAW itu adalah sebaik-baik bentuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. فقد خلقه في أحسن صورة. Dan Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Muhammad SAW dengan bentuk yang paling baik. وهذه الصورة وإن كانت خاصة برسول الله إلا أنه يمكن أن يكون لكل مؤمن نصيب حتى من صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ini satu bentuk, satu zahir yang sangat luar biasa yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bentuk itu mungkin bisa terjadi atas setiap orang mukmin. والوصول إلى ذلك إنما هو بالاهتمام بأفعال رسول الله وبصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bagaimana cara kita supaya kita mendapatkan zahir bentuk seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara kita melakukan sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فعلى قدر اهتمامنا بأفعاله كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي، كيف كان عليه الصلاة والسلام يصوم، كيف كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ، كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الخلق. الأفعال النبوية هذه تنقلك من هذا الحال إلى حال أعلى وهي حال الصفات. Seberapa kemampuan kita untuk ikut kepada Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti segala perbuatan Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau berpuasa, bagaimana beliau beribadah. Af'al an-nabawiyah, perilaku-perilaku Nabi ini, itulah yang akan memindahkan kamu daripada bentuk yang rendah kepada kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bihamdillahi ta'ala Rabbuna jalla wa ala tawalla dzikr ba'd af'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabatul kiram قد خدموا لنا هذا المجال فنقلوا لنا جميع أفعال النبي في عباداته وعاداته عبادات صلى الله عليه وسلم. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap menampakkan af'al an-nabawiyah, perilaku perbuatan Nabi Muhammad SAW, baik yang ada di dalam kitabnya. Begitu juga Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebaikan para sahabat, yang mana para sahabat telah memindahkan, menceritakan kepada kita semua bagaimana perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala membahas kebaikan para sahabat. فما بقي علينا إلا أن ننقب عن هذه الأفعال ونرى أنفسنا أي هذه الأفعال عملناها من أفعال رسول الله وما التي لم نعملها، ونضع لنا ترتيب خطة نقيم هذه الأفعال فينا حتى تصير أفعالنا كلها من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika perbuatan Nabi itu sudah jelas, riwayat-riwayat banyak, perbuatan-perbuatan Nabi secara detail sudah jelas, maka tinggal sisa kita. Bagaimana kita melakukan? Tinggal kita, kata beliau, melakukan program. Ini perbuatan Nabi, mana yang sudah kita lakukan dan mana yang kita belum lakukan, sehingga ini akan menjadi evaluasi bagi kita untuk kita selalu bisa berusaha meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار يضرب ببعضهم المثل، مثل سيدنا عبد الله بن عمر أنه كان أشد الناس اتباعا لرسول الله حتى في أفعال النبي، فقد مر في يوم من الأيام على راحلته في مكان ودار بهذا المكان دورة ثم ذهب. Dan para sahabat adalah manusia yang sangat banyak, yang sangat bisa meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga dikatakan Abdullah bin Umar dia adalah manusia yang paling banyak meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga ada satu kejadian
beliau meniru daripada Nabi Muhammad SAW apapun itu. فسئل عن ذلك ما الذي تفعل يا ابن عمر؟ قال رأيت رسول الله في هذا المكان يدور على راحلته ويمضي ما أدري لماذا فعل هذا ولكن أنا أتابعه. Jadi satu saat Sayyidina Abdullah bin Umar dia memutar-mutar, ada di satu kampung, ada di satu daerah di situ, dia memutar-mutar sehingga ketika ditanya, "Kenapa kamu melakukan itu? Berpusing-pusing seperti itu?" Saya tidak tahu, karena Nabi melakukan ini ya saya tiru saja. Sehingga beliau adalah manusia yang paling meniru Nabi Muhammad. ويأتي إلى رمانة المنبر ويضع يده على هذه الرمانة ويمضي. لماذا تضع يدك ابن عمر على هذه الرمانة؟ قال كان رسول الله يضع يده على هذه الرمانة. Ketika beliau naik ke atas mimbar dan dia meletakkan tangannya kepada sesuatu ada di atas mimbar, dia juga pun turut seperti itu, dia ikut. Dia naik ke atas mimbar, dia letakkan tangannya ada di situ. Ketika ditanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Saya tidak tahu. Pokoknya ketika Nabi melakukan itu, saya ikut. Nabi naik ke situ, letakkan tangannya di situ, saya pun turut ikut. فننظر إلى قدر إلى عدد وقدر الأعمال التي نشابه فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت قليلة فلنزدد وإن كانت كثيرة فلنحمد الله تعالى عليها حتى يزيدنا منها جل وعلا. Oleh karena itu ketika contoh-contoh tadi itu sudah ada pada diri kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka kalau kita masih sedikit melakukan itu, ya kita perbanyak lagi, kita tambah lagi, kita tingkatkan lagi. Tapi kalau kita sudah melakukan perbuatan Nabi, mencontoh Nabi dengan banyak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menambah lagi kemampuan kita untuk bisa ikut kepada Nabi Muhammad. Cuman kita tidak boleh merasa sudah cukup dengan perbuatan Nabi. Bukan hanya perbuatan Nabi, cuman kita juga berusaha untuk meniru sifat-sifat Nabi Muhammad. Maka ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kamalat fis sifat. Dan telah datang riwayat kepada kita, sampai kepada kita riwayat bahwa beliau memiliki sifat-sifat yang sangat maha sempurna. Faqad qala alaihi salatu wassalam, "Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq." Lam yaqul liutammim al-akhlaq. Kana fil jahiliyyah akhlaq وغير مسلمين كانت فيهم أخلاق، كانت فيهم الشهامة والنجدة والشجاعة والإكرام وغير ذلك، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم لينزل هذه الأمة أعلى مقامات هذه الأخلاق والصفات. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak. Bukan berarti sebelum Nabi tidak ada akhlak. Akhlak pun sudah ada pada masa jahiliyah. Mereka orang-orang sebelum Nabi Muhammad sudah melakukan akhlak-akhlak yang baik. Akhlak-akhlak yang baik, misal dia rahmat kepada manusia dan lain sebagainya, dermawan dan lain sebagainya. Nabi datang untuk menyempurnakan kembali akhlak itu. Akhlak yang asalnya dibawa menjadi lebih meningkat lagi tingkatannya. Wa antum taqra'un fi kitab rabbikum subhanahu wa ta'ala at-ta'kid ar-rabbani bi qawlihi fi haqqi nabiyhi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan kamu telah membaca sendiri di dalam Al-Quran, kitab yang diturunkan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu Wa Taala, satu sifat akhlak tentang nabinya. Dia menceritakan kepada nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada pada budi pekerti, berada pada akhlak yang sempurna. Ay makanat Nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa al-akhlaq, laysa fil akhlaq wa innama fawqa al-akhlaq, wa lihadha qala wa innaka la'ala ay fawqa hadhihi al-akhlaq la'ala khuluqin azim. Menunjukkan ayat ini bahwa akhlaknya Nabi itu di atasnya akhlak, karena ayat itu menggunakan huruf jar ala itu lil isti'ala, untuk mengatasi, sehingga akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu bukan berada di akhlak yang mulia, tapi akhlaknya Nabi di atas akhlak yang mulia. Wa hadzal khuluqul ulwi an-nabawi hadathat anhu sayyidah Aisyah bima istata'at lamma su'ilat kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana khuluquhul Quran. Dan akhlak ini, akhlak yang maha sempurna ini, Sayyidah Aisyah berusaha untuk mensifati bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, maka dia merasa tidak mampu untuk mensifati Nabi, sehingga dia mengatakan bahwa akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Ay man nadhara ila Al-Quran munfasilan an siratin Nabi wa an dhatin Nabi wa an makanatin Nabi lam yantafi' bil Quran. Maka siapa yang melihat Al-Quran untuk melihat sifatnya Nabi Muhammad SAW, kedudukannya Nabi Muhammad, maka akan tidak cukup. فإن شأن المؤمن عند تلاوته لكتاب الله تعالى أن يتمثل أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يدل على معاني هذه الآيات القرآنية.
Karena ketika kita hanya membaca ayat saja itu tidak cukup. Kenapa? Karena kita harus meletakkan Nabi Muhammad SAW ada di hadapan kita untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya arti-arti yang sesungguhnya dalam Al-Quran. Jadi cukup membaca saja tidak cukup, tapi kita letakkan Nabi ada di depan kita untuk bagaimana penjelasan ayat Al-Quran di hadapan kita. فمن هنا وجب علينا أن ننظر إلى هذه الصفات الموجودة فينا لأن الإنسان لهم بعاثات، إما أن تكون صفات علوية وإما أن تكون له صفات سفلية، وليس بينهما حد، إما أن تكون علوية أو سفلية. فإذا كانت صفاته علوية فهو إذن ماشي في الطريق النبوية المحمدية. Oleh karena itu kita lihat, kita tengok diri kita masing-masing. Apakah kita memiliki sifat yang tinggi atau sifat yang rendah, yang buruk? Ketika sifat kita ternyata mengarah kepada sifat yang baik, berarti kita mendapatkan sifat yang mulia, sifat yang mendekati daripada sifat-sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. هذه المشابهة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال وفي الصفات من عجيب أثرها أنها تبلور هذا الإنسان hatta yasir fi syaklihi musyabih lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keserupaan yang telah diterangkan tadi, baik keserupaan daripada perbuatan, pekerjaan atau keserupaan daripada sifat, itulah yang membangun manusia, membuat manusia untuk menjadi manusia yang terbaik, yaitu manusia yang hampir menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma nasha'a al-akabir mithl sayyidatina Fatimah az-Zahra في مشابهتها لأبيها في أفعاله وصفاته صارت حتى ذاتها كذات رسول الله. سيدة عائشة الصديقة بنت سيدنا أبي بكر الصديق قالت ما رأيت أحدا أشبه برسول الله من فاطمة في أقوالها في أفعالها في مشيتها، أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأتها كأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم. Sehingga dikatakan putri beliau Sayyidah Fatimah alaiha wa ala bi afdhalus salawat wa taslim, dia adalah ketika dia mulai tumbuh besar, dia meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada dalam diri Nabi ditiru, yang ada di dalam diri ayahnya dia tiru. Sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan tidak ada seorang yang serupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Fatimah. Semuanya serupa dengan Nabi, ucapannya, perbuatannya, sifat-sifatnya, bentuknya seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi tidaklah seorang melihat Fatimah kecuali dia akan menunjukkan atau mengingatkan dia kepada Nabi Muhammad SAW ayahnya. وكذلك ابنها سيدنا الحسن كما ذكر في فتح الباري أنها كانت ترقص سيدنا الحسن وتقول أشبه ابني أشبه بأبي، أو كما كانت تقول كانت ترقص وتقول ما أشبه ابني بأبي. Begitu juga putra beliau Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan juga menyerupai Nabi SAW ketika dia agak sedikit berjoget. Dia dikatakan bahwa sebagaimana disebutkan oleh Fathul Bari, di dalam kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar al-Asqalani, ketika dia itu ini tidak serupa dengan ayahnya tapi serupa dengan Nabi. وسيدنا أبو بكر كذلك كان يقول بأبيه بجده، قال يقول سيدنا أبو بكر بأبي أشبه بالنبي ليس أشبه بعلي. سيدنا أبو بكر يقول هكذا كان لما يرى سيدنا الحسن يقول بأبي أشبه بالنبي ليس أشبه بعلي. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia melihat Sayyidina Hasan, dia mengatakan demi Allah dia tidak serupa dengan ayahnya Ali, tidak ada keserupaan sama sekali dengan ayahnya, tapi dia serupa kepada Nabi. هؤلاء من ذريته، لكن العجب أن أقوام من الصحابة ليس من ذريته من بني عمامته كسيدنا جعفر الطيار كان يقول أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر. Itu adalah keturunan beliau daripada Fatimah. Lalu yang lebih heran lagi, itu kan keturunannya Nabi, wajar kalau ada keserupaan. Tapi ada sahabat lain yang bukan keturunannya, yang ada dari pihak ibu seperti Ja'far, sehingga orang mengatakan kamu telah serupa kepada Nabi wahai Ja'far. كذلك سيدنا عبد الله بن جعفر الطيار أمه أسماء بنت عميس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. يحدث عن السيرة أنه كان إذا رآه الرجل ظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتقل رسول الله وهو لا يزال صغير. Begitu juga putra beliau Abdullah itu juga serupa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah telah meninggal, ada orang yang menengok Abdullah tadi itu, dia terkejut ketika dia menengok itu. Loh, itu kok seperti Nabi? Pada Nabi SAW telah meninggal. Ternyata itu adalah Abdullah putra daripada Ja'far. فهؤلاء من بني عمومته، لكن العجب أن أقوام ليسوا من بني عمومته وصاروا يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في صورته لشدة متابعتهم له عليه الصلاة والسلام. Tadi keturunannya Hasan, kemudian daripada putra-putra pamannya Ja'far dan anaknya Abdullah.
Yang lebih mengherankan lagi bukan dari keturunannya, bukan dari putra-putra pamannya, ada orang lain yang mereka juga serupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ويحكي أهل السير أن رجلا أراد شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنه فحدثوه عن صفاته فدخل إلى المسجد ورسول الله بين أصحابه فقصد ذلك الرجل سيدنا أبا بكر وجلس بين يديه يحدثه على أنه رسول الله ولم يكن ذلك رسول الله إنما هو أبو بكر فكان يحدثه فيشير هذا رسول الله هذا رسول الله فظن هذا الرجل من الصفات التي رأى في أبو بكر أن هذا رسول الله حتى في الصورة. Ketika diceritakan seseorang ingin mencari Nabi Muhammad SAW, ada seseorang nak mencari Nabi Muhammad SAW, diceritakan terlebih dahulu sifat-sifatnya. Kamu kalau nak ketemu Nabi sifatnya seperti ini. Akhirnya dia menuju kepada masjid Nabi Muhammad, dia menemui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia duduk ada di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia menceritakan Nabi Muhammad SAW. Orang ini mengira bahwa ini adalah Nabi Muhammad SAW, padahal dia bukan Nabi Muhammad, dia Sayyidina Abu Bakar. Sehingga dia mengisyaratkan inilah Nabi, ini Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad. Padahal itu bukan Nabi Muhammad, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. كذلك يذكر أهل السير عن رجل من الصحابة كان في أيام شبابه مثل بقية شباب مكة مهتم بثيابه وبطيبه وبشبابه حتى هداه الله تعالى للإسلام وغرس في قلبه الإيمان وكان أول سفير لهذه الأمة في المدينة المنورة هو سيدنا مصعب ابن عمير. Yang dikatakan disebutkan di dalam kitab-kitab sirah, ada seseorang pemuda yang meniru daripada Nabi, jalannya Nabi dengan minyaknya Nabi Muhammad SAW, salah seorang delegasi yang dikirim ke dalam Madinah, sehingga seseorang tadi yang mirip tadi itu dia meniru Nabi Muhammad SAW, diberi keimanan yang ada di dalam hatinya, sehingga dikatakan delegasi pertama yang mirip kepada Nabi Muhammad SAW adalah Mus'ab bin Umair. الصحابي الجليل كان دقيق المتابعة والمحبة والمشابهة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يتكلم في المدينة بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشر الله تعالى الإسلام في المدينة بسببه. ففي يوم أحد ظن رجل من الكفار اسمه ابن جمعة، هذا الرجل كافر من الكفار يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، فقصد هذا الرجل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه يجري خلفه ليقاتله حتى قتله فقال قتلت محمد، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان مصعب بن عمير. Sehingga dikatakan sahabat adalah seseorang yang paling bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak dikatakan para sahabat berbicara di Madinah kecuali dia berbicara dengan lisannya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Islam pun tersebar. Ilmu Nabi Muhammad SAW akhirnya sampai ada di kota Madinah, sehingga dikatakan ada seseorang yang mirip kepada Nabi Muhammad SAW. Ismumin Mus'ab bin Umair. Dikatakan ada seorang Yahudi, dia musyrik. Dia dikatakan musyrik Ibnu Jami'ah katanya. Dia mirip Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan akhirnya dikira itu Nabi Muhammad SAW, akhirnya dia bunuh. Dia menyatakan bahwa dia telah membunuh Nabi Muhammad SAW, padahal itu bukan Nabi Muhammad, seorang musyrik. فمن شدة شبه هذا الصحابي الجليل بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنه أن النبي هذا ليس من بني هاشم، هذا من قريش مصعب بن عمير، ولكنه ليس من بني هاشم. كيف كانت مشابهته للنبي؟ بسبب المتابعة في الأفعال والصفات صارت حتى ذاته تبلورت في صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mus'ab bin Umair adalah orang yang paling mirip kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal dia bukan Bani Hashim, dia hanya Quraisy. Tapi dia mirip atau dia serupa dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia bisa, macam mana dia bisa serupa kepada Nabi Muhammad? Karena dia mengikut, karena sangatnya mengikutnya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي كل زمان مشابهة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير البعض في صورته يشابه النبي عليه الصلاة والسلام. ذكروا في زمان معاوية بن أبي سفيان أن رجل ورد إلى الشام، وهذا الرجل كانت صورته من العباد، كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشر خبره وأحبه الناس وكانوا يمشون خلفه حتى بلغ الخبر إلى معاوية،
فأمر أن يؤتى بهذا الرجل، فلما رآه معاوية وكان جالس على كرسيه خرج من على كرسيه وقام يقبل جبهة هذا الرجل، لأنه كان يعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذا الرجل شبيه برسول الله ولم يكن من قريش حتى. Begitu juga ketika keserupaan ini bukan hanya di dalam masa sahabat, pada masa sahabat saja, tapi ini juga terus berlaku ada di zaman, dari zaman kepada zaman, sehingga dikatakan pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan ada seseorang yang sangat serupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini memang dia ahli ibadah, dia sangat tekun di dalam ibadah, sehingga orang-orang ketika menengok dia dikatakan akhirnya tersebar kabar ini bahwa ada seseorang ada di daerah itu yang mirip kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diikuti, semakin banyak mengikutnya, sampai khabar ini terdengar kepada khalifah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga ketika Muawiyah mendengarkan informasi, mendengarkan kabar itu, diperintahkan orang itu untuk datang, ada di istananya Muawiyah. Ketika orang itu didatangkan di situ, diperintahkan untuk duduk. Ketika Muawiyah melihat orang tersebut, maka Muawiyah langsung mencium jidatnya, karena Muawiyah melihat langsung Nabi Muhammad SAW, dan benar ternyata orang itu mirip Nabi Muhammad SAW. بل كان له مشابهة صلى الله عليه وسلم حتى في آبائه من الأنبياء. Musyabah itu bukan orang setelah Nabi, bahkan sebelumnya sebelum Nabi Muhammad SAW, para Nabi, abai minal anbiya wal mursalin, kakek-kakeknya daripada golongan Nabi dan golongan mursal itu juga serupa kepada Nabi Muhammad. Di Lailatul Isra wal Mi'raj ra'a jami' al-anbiya wal rusul, thumma haddatha as-sahaba an haula' al-anbiya, an ba'd haula' al-anbiya, fadhakara مشابهة سيدنا موسى ومشابهة سيدنا عيسى ثم قال إن إبراهيم أشبه به صاحبكم أشبه به صلى الله عليه وسلم. Ketika Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada para sahabat bahwa dia bertemu dengan Nabi Fulan, bertemu dengan Nabi ini dan seterusnya, dia ceritakan musyabahanya, keserupaan-keserupaannya. Ternyata Musa serupa dengan aku dengan ininya dalam hal ini, kemudian Isa serupa dengan ini, sehingga Rasul mengatakan yang paling serupa daripada nabi-nabi itu adalah Ibrahim. Ibrahim lebih serupa kepada temanmu ini, yaitu Muhammad. كانوا يذكرون حتى في بعض المتأخرين الحبيب محمد بن أحمد المهضار الذي كان في إندونيسيا، من أراد أن ينظر إلى أن يرى شيء من صفات خلق النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الرجل، كانت فيه مشابهة كما يذكر عن هذا الإمام، وهذه بحمد الله تعالى مستمرة إلى يوم القيامة، كما يقال كذلك أن خاتم الخلفاء في هذه الأمة سيدنا الإمام المهدي كان يكون شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقه. Sehingga dikatakan walaupun keserupaan ini pasti akan terus ada, akan selalu ada sampai kapanpun, sehingga dikatakan ada akhir seorang aulia, seorang wali yang bernama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahbar yang wafat ada di Indonesia, lebih tepatnya ada di Bondowoso. Dia adalah orang yang mirip kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dikatakan siapa yang nak lihat Nabi, bentuknya Nabi, lihatlah Muhammad bin Ahmad Al-Mahbar, karena dia serupa kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanti penutup para khalifah, pemungkas para khalifah, Al-Imam Al-Mahdi, diceritakan di dalam riwayat dia serupa dengan Nabi baik bentuk zahirnya ataupun dengan akhlaknya. وقد أعطى الله سبحانه وتعالى القدرة لكل واحد منا في مشابهة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan dengan kudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala memungkinkan kepada kita untuk kita bisa musyabahah. Itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mungkin karena Allah taala memiliki sifat kudrah. ومن هنا جاء الخطاب القرآني بقوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله. Oleh karena itu atas dasar ini Allah Ta'ala mengatakan di dalam kitabnya wa'alam anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di dalam diri kamu ada Rasulullah SAW, di dalam diri kita ini ada Nabi Muhammad SAW. هذا كان الخطاب لجماعة الصحابة لما كان بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الخطاب مستمر. أين فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan khitab ini sasaran ucapan daripada Allah Ta'ala ini saat itu adalah diobjekkan, diletakkan, disasarkan kepada para sahabat saat itu. Tapi khitab ini bukan hanya berlaku pada para sahabat, tapi ini juga berlaku kepada sampai sekarang ini, mustamir, terus menerus, continue. Lalu pertanyaannya, apakah ada dalam diri kita Rasulullah? Mana musyabahah kita kepada Rasulullah? Fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'an a'tana Allah ta'ala al-qudra wal muqna an tanba'a fina aw minna sifat an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tadhhar hadhihi al-ashya fina كظهور الشجرة في الحبة. الحبة هذه التي نغرسها في الأرض ليست فيها الشجرة بعد ذلك تظهر، فإذا غرسنا هذه الحبة في الأرض
وهذا أشبه بالمتابعة في الأفعال. ثم حرثنا الأرض فهو أشبه بالمتابعة في الأفعال، ثم غرسنا هذه البذرة فهو أشبه بالمتابعة في الصفات، ثم سقينا هذه البذرة فظهرت هذه الشجرة، فهذه مشابهة حتى في الصورة في الذات. Oleh karena itu di dalam diri kita pasti ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada walaupun itu kecil. Maka kalau kita kembangkan, kita perbaiki lagi diri kita untuk bisa meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pasti akan mungkin dengan kudrah Allah Taala yang mampu untuk menjadikan setiap hamba bisa meniru kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti satu biji. Jadi tumbuhan itu kan awalnya daripada satu biji, ditanam satu biji akhirnya tumbuh ke dalam itu. Biji ini adalah diri Rasulullah yang ada di dalam diri kita. Ketika kita menyirami ini tadi itu, ini akan surah, ini bentuk af'alnya. Kita menanam itu berarti af'al, kita musyabahah di dalam af'alnya. Kita berusaha meniru, kita menanam. Kemudian ketika kita siram ini akan tumbuh. Nah, ketika tumbuh ini berarti kita serupa dengan zatnya. Jadi kita bisa musyabah dengan af'al dalam arti kita melakukan penanaman, akhirnya tumbuh, akhirnya nampak dalam pohon yang rindang yang banyak buah yang bisa kita nikmati, dan itu adalah musyabahah di dalam sifat atau bentuknya. حتى يبعث بعد ذلك هؤلاء الأقوام المشابهين المتبعين يوم القيامة كأنهم أنبياء وليسوا أنبياء، حتى يقول بعض الأمم الأخرى يقولون ما أكثر هؤلاء الأنبياء في أمة محمد، يقول ليس في هذه الأمة نبي إلا محمد، لكن هؤلاء كلهم يشبهون النبي محمد صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة. Dan musyabahah keserupaan ini akan tampak kalau ada di akhir kiamat. Ketika mereka melewati sirat dan ketika mereka berkumpul semua ada jadi satu, dia mengatakan ini seakan-akan seperti para nabi. Nabi di umat Muhammad kok banyak ya. Mereka dianggap para nabi karena bentuk serupa kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mengira itu adalah nabi. Padahal tidak ada nabi di dalam umat itu kecuali Muhammad. Tapi karena keserupaan itu mereka dianggap nabi. Mereka mengira itu adalah nabi karena musyabahah mereka kepada Nabi Muhammad SAW. فعلينا أن نشد العزم ونجد ونجتهد حتى نبلغ هذه المراتب العالية بإذن الله تعالى. Oleh karena itu tinggal kita memberlakukan niat, kita ada kemauan dan kita berusaha sekuat tenaga untuk kita mencapai kedudukan yang tinggi ini, yaitu dengan musyabahah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi al-laila wa jazallahu habibana ali khairal jazaa wa jazallahu al-qaimin ala hadzal masjid khairal jazaa. Dan alhamdulillah telah mengumpulkan kita di tempat ini untuk melakukan satu zikir, satu bacaan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebaikan Al-Habib Ali selaku pimpinan majlis dan orang-orang yang memberi tanggung jawab, yang bertanggung jawab di dalam masjid ini. وقد آذن الشهر المفضل هذا الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالانجلاء والانقضاء والإمضاء يذهب. Dan kita juga berada di dalam bulan Maulid kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan meniru dan kita akan melakukan ini dan kita bisa musyabahah kepada Nabi Muhammad. والأكابر كانوا يحثون الناس على الاهتمام في هذا الشهر وخاصة خاتمة هذا الشهر. يقول الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي آخر ربيع أول المشهور تحيا الجدود تحيا القلوب. آخر ربيع أول يظهر الله تعالى كثير من مكنونات الخزائن التي خباها لهذه الأمة في خواتيم شهر ربيع الأول. Dan para salaf, para pendahulu kita sangat menganjurkan, memberi semangat kepada seseorang untuk dia melakukan kebaikan, untuk ihtimam, dia semangat kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya di akhir-akhir bulan Rabiul Awal seperti kita saat ini, pada masa ini akhir-akhir Rabiul Awal. Sehingga Al-Habib Ali mengatakan akhir Rabiul Awal itu tahyal judub, hidup hati ini. Hidup hati ini dari sir daripada bulan Rabiul Awal terletak pada akhir-akhir ini. Oleh karena itu kita tingkatkan semangat lagi untuk bisa meniru kepada Nabi Muhammad SAW. فعسى الله يقسم لنا ولكم بالحظ الوافر من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bagian yang besar daripada Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada kita. حتى يجعلنا وإياكم من شاهري ومجتهدي في المجتهدين في نشر سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita manusia yang semangat, manusia yang bersemangat dan berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. يجعل آخر العهد بهذا الشهر الكريم بل يعيده علينا وعليكم سنين عديدة وأعوام مديدة في عوافي. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak menjadikan tahun ini adalah tahun terakhir bagi kita. Allah Ta'ala kembalikan lagi kita di dalam tahun-tahun selanjutnya dalam keadaan yang baik dan lebih berusaha untuk menjadi baik.
ويجعل من قراء هذا الشهر الكريم الفرج عن جميع أهل لا إله إلا الله في المشارق والمغارب. Dan mudah-mudahan berkat bulan yang mulia ini Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada muslimin, baik yang di ujung maupun timur ataupun barat bumi. وأن يعجل بالهداية لجميع المسلمين إلى طريق سيد المرسلين. Dan Allah Ta'ala mempercepat hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjadi orang yang mendapatkan hidayah. وبارك لنا في اجتماعنا هذا واجعلنا ممن نظرت إليهم في هذه الساعة وجعلتهم من المحبوبين المقربين المنتخبين المنتجبين المطهرين من جميع الذنوب والسيئات والمعاصي والآفات. اللهم تقبل منا وتب علينا وانظر إلينا وارحمنا واجعلنا من كمل عبادك الصالحين. اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. واصلح شؤوننا بما أصلحت فيه شؤون عبادك الصالحين. اجعلنا صالحين، اجعلنا مصلحين، اجعلنا نافعين، اجعلنا منتفعين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. بارك في هذا المسجد ومن فيه، حبيبنا علي وجميع القائمين معه، اكرمنا وإياهم بكرامة الصلاح والهداية، واكرمنا وإياهم بكرامة العبودية والافتقار إليك في كل حال وفي كل شان. انظر إلينا والجميع لا إله إلا الله في المشارق والمغارب. اللهم طالت هذه الحروب وطالت الكروب بالمسلمين، نسألك اللهم أن تدفع وترفع هذه المصائب والأذايا عن أهل لا إله إلا الله، وأن توحد كلمتهم، وأن تكشف الغشاوة التي حلت بهم، وأن تجعلهم متحابين مجتمعين قائمين بأمر نصرة سيرة وسنة نبيك محمد في كل شان وفي كل حين يا رب العالمين. واجعلنا من كمل عبادك الصالحين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا من السفاهة ومن الحماقة ومن المعاصي ومن السيئات. اغفرها يا رب العالمين، كلنا وليا ومتوليا. ادخلنا في دوائر خواص المحبوبين لديك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.